Hello friends, welcome back to Feni for the Soul. Today I am going to be doing a story on languages. Now India is such a diverse country with multiple states and multiple languages, and economics is driving migration across our country. So people from different states are coming to other states to work and for a livelihood. Many of these people are making an attempt to learn the local language, which is a very good thing. Unfortunately, my experience is that the locals, many of them don't appreciate or encourage these people. I mean, people who are trying to learn the language. They point faults, and that's not a good thing. I personally feel that communication is important. As long as you can communicate and get understood, this should be appreciated. I have got three stewards in my story from out of Goa, but who speak reasonably good Konkani. So sit back and enjoy. So as a part of the story on people from outside Goa speaking excellent Konkani, I have with me Karan Khadka, who is senior steward at Edward's Yard, popular restaurant in Agasai village, North Goa. So and the interesting thing about Karan is in early 40s, and he was born and brought up in Goa. And his father, he's from Nepal, and his father came here as a security watchman so many years ago. The senior citizen now is settled in Rukum, in western Nepal, that's why. But I'm going to now switch to Konkani because that's magical, when Karan speaks Konkani. So maka sang, Karan bab, तू सांगतलो की तू हांगा जल्मलो म्हणून तुका कोंकणी आवडता आणि तुका हांगाची संस्कृती आवडता आणि कितें? हय सर, संस्कृती, हिंगाचे क्लायमेट, हिंगाचे लोक, गोंयकार म्हणटा ते अख्खे वर्ल्डान सर बेस्ट मनीस. केन्ना चिटींग फिटपणान, केन्ना कोणाचे दादागिरीन, कोणाचे नेगेटिव्ह चिंतप ना. गोंयकाराचे मायंड म्हणटा ते साफ मायंड, हेच मायंड घेवन हांव आमच्या गांवान एप्लाय करता सर. नेपाळा वचून सांगता गोंयचो लोक बरो आसा, आनी गोंयान सगळे नेपाळीक रेस्पेक्ट आसा, आणि एनी नेपाळी, एनी आउटसायडर, आणि कोणी असो, सगळ्याक एक माय मोगाचो व्यवहार करता. तेका लागून गोवा आवडटा सर, अँड आय लायक द कोकणी. बाब, तुझे फॅमिली हिंगाच आसा? फॅमिली सर सध्या हिंगात आसा. कोण कोण आसा आता? म्हणजे 2 चेडू हिंगा जाल्ले सर. आता 2 चेडू आसा धाकटे. व्हडले चेडू 14 वर्सां आणि धाकटे चेडू 12 वर्सां. चेडू 8 वर्सां आसा. तांकां आता आमकां पयले अशें तकले येयना सर हिंगा जागो बिगो घेवपाचे. आता खूप महाराज झाले, त्याका लागून पाहिजे परवटेन गावान वचून तिंका सेटल केला सर. ते व्हडले चेडू SSC शिकता आणि धाकटे चेडू 8वी शिकता आणि चेडू 4थान आहा. पण तिन्ही चेडू तिंगा आता नेपाल पावले आसा? हय सर, सगळे नेपाल पावून तिंगाच घर बांदून तिंगा आसा सर. आणि आता हिंगाचे ल्हानपणान हांव हिंगा व्हडलो जाल्ल्या कारणार नेपालान हांव तितले म्हाका आयडिया येना की काम बीम करपाक. गोंयचे लोक बरे आणि सगळे फ्रेंड बी सगळे हिंगाचेच आसा म्हाका. त्या कारण परत वयता येता सर हांव. सो तू वर्सांत एक पाटी वयता? तू घरा केन्ना वयता? वर्सांनी 1.5 वर्सांनी, केन्ना केन्ना 6 म्हयन्यांनी वयता सर, एमर्जन्सी असल्यार. आणि 4-5 महिने रावता आणि येता सर गेलो. ओके, थँक्यू करण. थँक्यू सर, देव बरे करू. अख्खे गोंयकारा जय गोवा. Goa is great in the world. Yes. Thank you. Thank you. Hi friends, I have Deepak Singh Sarki from Nepal with me in Goa. He works at the NV Eco Farms in Dabal, run by my friends, the Patils. And the interesting thing about Deepak is that he's from Nepal, and he's been here in Goa for 4 years, and he speaks excellent Konkani. And would you believe that? And that's the beauty of adaptation. That's the beauty of getting adjusted to a place. अच्छा दीपक, पहले मुझे बताओ आप गोवा कैसे आए? जी सर, मैं ऐसे काम के सिलसिला में काम करते करते ऐसा उत्तराखंड, हिमाचल, मुंबई काम करके बाद में लास्ट में एक बार सोचा गोवा आ जाऊं काम के लिए. इसलिए बाद में सोचा, डिसाइड किया गोवा में काम करने के लिए. इसलिए मैं दिल्ली से मैं गोवा आया था. इसलिए गोवा में अभी मेरे को 4 साल हो गए काम करते. कितने? 4 साल. हम कोकणी में बात करेंगे. तो दीपक, म्हाका सांग, तुका कोकणी कोण शिकयला तुका? सर, म्हाका हांव असे काम करताना ते आणि आमचे फ्रेंड आसलेले ते आणि गोंयान स्टाफ त्यांचे बरोबर उलयल्लो आणि त्यांचे बरोबर तसेच शिकला काम करता करताना. आणि 1-2 वर्षांनी शिकला ते.
2 वर्षांत शिकलो तू. 2 वर्सांनी मातशें कोंकणी उलयलो. मागीर आतां अशें. पण तो खंय ते 2 वर्स खंय काम केलें तू? हांवें केरी सर, केरींत केला. साकली केरी केला, बिचोली केला आणि पणजी केला. आता हॉटेलांत हॉटेलांतूच काम केलं. आणि लोकांक तुका शिकयलें. शिकयलें. तांकां कितें विचारलें हांवें. आपुणूच विचारला एका कितें म्हणटात एका कितें म्हणटात. तशेंच शिकला हांवें कोंकणी. ते साकली केरीन शिकला. बेगी शिकलो तू कोंकणी. नेपाली असून तू इतले बेगी शिकलो. व्हेरी वालोर तुका. एकदम क्रेडिट. थँक्यू सर. आणि तुका कशें गोंय कशें दिसता? गोंय बरें दिसता सर. बरें आहा. अशें आमचे क्लायमेट आमचे सेम आहा. आमच्या गांवांतली नेपाळाची आणि हांगा गोंयाची. कशें ते तू उत्तराखंडाच्या बॉर्डराचे आसा न्हू? उत्तराखंडाचे बॉर्डर पडटा आमकां. मग त्या आणि गोंयचे क्लायमेट वेगळे आसा ना? बॉर्डरसून आमकां पयस न्हू. वय वय. पण गोंयचे क्लायमेट ह्युमिड आसा, गरमी आसा गोंयांत. ना इतले गरमी ना, इतले थंड ना. आमचे सेम आसता. पण हांगा मातशें पावस चड. हांगा पावस चड आसता. आमचे सायडीक मातशें पावस कमी. पण अशें क्लायमेट अशें सेम आसता. वंडरफुल दीपक. सो तुका आणि ऑल द बेस्ट. देव बरें करो तुका. ओके, थँक्यू सर. वर्क हार्ड. बाय. कोंकणी कशें शिकलो? कोणा तुमचे स्टुवर्ट जाला का उलयलो तू? कोण शिकयलें तुका कोंकणी? म्हाका एक्चुअली गेस्टाक लागून हांव शिकयला कोंकणी. गेस्टाक लागून? गेस्टाक खबर आहा तेजी. गेस्टाक उलोवन हांव कोंकणी शिकला एक्चुअली. ते एक्सपिरियन्स जालें म्हाका. कोंकणी शिकपा इजी आहा सामकेलें. कशें तुका इजी दिसता? बिकॉज तो ओडिया आणि कोंकणीत कितें हें आसा, कॉमन आसा? एक्चुअली लायक सिमिलर जाता. लायक सिमिलर आहा. साऊंड्स मातशे सिमिलर आसा. वळखता तेगे लँग्वेज हांव वळखता एक्चुअली. लायक जालें एक्चुअली. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ओके, ऑल द बेस्ट. देवो, थँक्यू. नाईस टू मीट यू. थँक्यू सर.